क्या आप एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसको सुनना गवारा नहीं किया जाता? एक ऐसी आवाज जो कभी ना सुनी गई हो। ये कहानी है उन बच्चों की जो आपके अपने बच्चों की तरह खिलौनों से नहीं खेलते, बल्कि कचरे के ढेर पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ये आवाज है उन बच्चों की जिनकी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत सड़कों पर पड़ा हुआ कचरा या खैरात की भीख होती है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कभी स्कूल के दरवाजे की शक्ल तक नहीं देखी और ना ही कभी किताब की खुशबू सूंघ सके, उस्ताद की शफकत से महरूम रहे और कलम को अपने मुस्तकबिल का चिराग न बना सके। लेकिन उन सब की तकदीर बदल गई जब एक शख्स ने अपने आप से सवाल किया, क्या उन बच्चों को भी तालीम मिल सकती है? यह सवाल एक विजन था और यह विजन एक तहरीक में बदल गया। ये सवाल गैस झुग्गी तालीम फाउंडेशन के बानी मुबश्शिर हुसैन चांद साहब के दिल में उस वक्त उठा जब वो लाहौर के इलाके कोट लखपत की गलियों में गुजरते और उनकी नजर उन बच्चों पर पड़ती जो कचरे के ढेर से कचरा उठा रहे होते थे। हम जब गुजरते थे सड़कों से, बाजारों से, और हम अपने दाएं बाएं देखते थे कि कूड़े के ढेर पर कुछ बच्चे अपनी चीज़ें चुन रहे हैं, कूड़े के ढेर से कुछ शाफर लेकर तलाश कर रहे हैं, तो मेरे दिल में ये बात आती थी कि कूड़े के ढेर से बच्चों को उठाकर इनको स्कूलों में डाला जाए और इन्हें तालीम याफ्ता करके कौमी धारे में शामिल किया जाए और ये पाकिस्तान के वसाइल से उसी तरह मुस्तफ़ीद हों जिस तरह हम होते हैं। इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए वसाइल तो न थे, लेकिन एक जज्बा था, एक लगन थी, और वो लगन थी कि बस इनको पढ़ाना है। फिर हमने इसका आगाज़ किया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हमने स्कूल कायम किए। चांद साहब का कहना है, मैंने देखा कि इन बच्चों के अंदर कुछ खास है। ये बच्चे भी हमारे ही मुल्क के शहरी हैं, ये भी तालीम के हकदार हैं। और बस उसी लम्हे उन्होंने गैस झुग्गी तालीम फाउंडेशन रजिस्टर्ड पाकिस्तान की बुनियाद रखी। गैस झुग्गी तालीम फाउंडेशन ने न सिर्फ उन बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता किया, बल्कि उनकी जिंदगी के दूसरे मसाइल का हल भी पेश किया। झुग्गी नशीन बच्चों की तालीमी जरूरियात को पूरा करने के लिए गैस झुग्गी तालीम फाउंडेशन ने इनकलाबी कदम उठाते हुए पाकिस्तान के तूरो अर्ज में झुग्गी मॉडल स्कूल के नाम से झुग्गियों में स्कूलों की बुनियाद रखी। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के 24 शहरों में हमारा गैस झुग्गी तालीम फाउंडेशन के तहत झुग्गी मॉडल स्कूल्स झोंपड़ियों के अंदर कायम हैं। वहीं खैमा लगाकर बच्चों को तमाम तर ज़रूरियात वहीं पूरी की जाती हैं, टीचर वहीं पढ़ाने जाते हैं। फिर वो लम्हा आया जब पहली बार इन बच्चों के हाथों में किताब आई। तालीम के दरवाजे खोलने का सफर सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा सफर था जिसमें उन बच्चों को समाजी जिंदगी के हर पहलू से रुशनास कराया गया। बुनियादी लिखने पढ़ने की सलाहियत हो या असरे हाजिर के उलूम, दीनी तालीमात से आगाही हो या कंप्यूटर स्किल्स और सिलाई कढ़ाई जैसी फन्नी महारतें, गैस झुग्गी तालीम फाउंडेशन ने हर तरह से कलीदी किरदार अदा करते हुए माशरे के नजरअंदाज बच्चों को काबिल बनाकर एक शनाख्त दी और कौमी धारे में शामिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में हमने इसका 50 साला विजन तश्कील दिया कि हम 50 सालों में 80 लाख खाना बदोशों को पढ़ा लिखा कर कौमी धारे में शामिल करेंगे और उनको दुनिया के सामने रोल मॉडल के तौर पर पेश करेंगे। इंशाअल्लाह ये बच्चे भी पढ़ लिख कर मुल्क व मिल्लत की तामीर में उसी तरह किरदार अदा करेंगे जिस तरह आम सिविल सोसाइटी के बच्चे मुल्क व मिल्लत की तामीर में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अब इन बच्चों को न सिर्फ तालीम मिल रही है, बल्कि इनका मुस्तकबिल भी रोशन हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिद है, मैं 12 साल का हूँ। हम 5 बहन भाई हैं। हम सारी फैमिली झुग्गी में रहते हैं। बड़ा भाई बैंड बाजे में जाता है और हम 2 भाई झुग्गी मॉडल स्कूल पढ़ने जाते हैं। मैं कूड़ा उठाता था और ना कोई यहाँ पढ़ाने वाला ना कोई स्कूल था। यहाँ झुग्गी वाले ने स्कूल बनाया, मुझे दाखिला किया और मुझे कॉपी दी, यूनिफॉर्म दिया, बैग दी, सब कुछ दिया। अब मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ। मेरे स्कूल के टीचर बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत प्यार से पढ़ाते हैं और सिखाते हैं। अब मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ और कुछ नया सीखता हूँ। पढ़ाई के साथ हम अपने स्कूल में खेलते भी हैं, पेंटिंग्स करते हैं, कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर भी चलाते हैं। सुबह हमको स्पारा भी पढ़ाया जाता है और असेंबली भी होती है स्कूल में। मुझे अपना स्कूल बहुत अच्छा लगता है। झुग्गी मॉडल स्कूल में पढ़ के मैं एक दिन बड़ा डॉक्टर बनूंगी।
غیر جھگی تعلیم فاؤنڈیشن نے پورے پاکستان میں ان بچوں کے لیے ایک نئی دنیا کے دروازے کھول دیے۔ لیکن یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ جب ان بچوں کے والدین نے دیکھا کہ ان کے بچے پڑھنے جا رہے ہیں تو ان کے دل میں ایک خوف نے جنم لیا۔ اگر یہ بچے پڑھنے میں مشغول ہوئے تو ہمیں بھی کس طرح ملے گی؟ ہمارا روزگار کیسے چلے گا؟ ان کے یہ خدشات اس وقت یکسر بدل گئے جب غیر جھگی تعلیم فاؤنڈیشن نے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع بھی فراہم کیے۔ ساڈے جی ساڈے بچے پڑھا رہے نے، اسی جھگیاں والے آ، ساڈے نال پیار کردے نے، میرے بچے کم تے بھی انہاں لائے نے، ساڈے بہت محبت کردے نے، اخلاق کردے نے، ماڑے مسکیناں غریباں دی مدد کردے نے، بچیاں نو کم سکھایا نے، ساڈے والے شکریہ ادا ہے، سانو نام اسی سلوٹ مارنے آ، اسی بہت دعا دینے آ۔ جھگیوں میں مرد حضرات کے لیے تندور، کریانہ سٹور اور خواتین کے لیے سلائی کڑھائی سے آمدن کے سلسلے شروع کروائے۔ السلام علیکم، میرا نام صاحبزادی ہے، میری عمر 18 سال ہے۔ پہلے ہمارے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور مبشر صاحب نے ہمیں یہاں پہ بلایا اور ہمیں مشینیں دیں، یہ ہمیں ہنر سکھایا کپڑوں کا۔ ہم گھر بیٹھ کر کپڑے سلائی کر کے پیسے کما رہے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ جتنی بھی عورتیں ہیں جھگی والی وہ بھی سب یہی کرتے ہیں۔ ہم جھگی فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ مشینیں دی، یہ ہنر سکھایا تاکہ آج ہم اپنے گھر پہ بیٹھ کر اپنی اچھی زندگی بسر کر سکیں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ عزم ہے کہ آنے والے 10 سالوں میں یہ پاکستان کی ایک منفرد تعلیمی تاریخ ہوگی، اور آنے والے 25 سالوں میں دنیا کے سامنے یہ تاریخ رول ماڈل کے طور پر پیش کریں گے، اور یہ انشاءاللہ منفرد تعلیمی تاریخ ہوگی۔ جھگیوں میں بسنے والوں کے لیے رمضان المبارک میں سحر و افطار اور تراویح، دینی عقائد کی تعلیم، نماز عیدین، قربانی کے گوشت کی تقسیم، شادی بیاہ، بچوں کی ولادت، علاج معالجہ، لڑائی جھگڑے کی صورت میں ثالثی کا کردار، جنازے اور کفن دفن جیسے مذہبی و معاشرتی معاملات میں بھی غیر جھگی تعلیم فاؤنڈیشن اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ خانہ بدوش کمیونٹی نسل در نسل پاکستان میں آباد ہونے کے باوجود قومی شناخت سے محروم ہے۔ شناختی کارڈ، نکاح نامہ، بے فام اور برتھ سرٹیفکیٹ نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف یہ قومی وسائل سے محروم ہے بلکہ ملکی مسائل میں اضافے کا سبب بھی بنتے ہیں۔ السلام علیکم، I'm Asma Maqsood. I work as a teacher at Jhuggi Horror School, Bal Campus, Lahore. میں اس اسکول میں 1 سال سے ٹیچ کر رہا ہوں، اور میں نے یہ نوٹ کیا ہے 9th کلاس کے بچے ہیں، ان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے۔ ان کا جو پیشہ تھا وہ تھا بھیک مانگنا، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اور ان کی جو مینٹل ابیلٹی ہے، جو ان کا جذبہ ہے، وہ ایک عام اسکول گوئنگ بچے سے بہت زیادہ ہے۔ جیسا کہ میں 9th کلاس کا انچارج ہوں، اور میں نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ یہ بچے مجھ سے ایسے کویسچن کرتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کیسے بن سکتے ہیں یا ہم انجینئر کیسے بن سکتے ہیں۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ یہ بچے اگر 9th میں آ سکتے ہیں تو یہ کالج لیول پر بھی آسانی سے جا سکتے ہیں۔ اب یہ بچے فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھ یہ سب پڑھ سکتے ہیں کہ یہ کسی بھی کالج اور یونیورسٹیز میں ان کا ایڈمیشن ایزیلی ہو سکتا ہے۔ باقی بچوں کی نسبت اسٹیمینا زیادہ ہوتا ہے پڑھنے کا، بات کو جلدی پک کر لیتے ہیں، بہت ٹیلنٹڈ ہیں۔ ہم ان کو آگے لے کے چلنا چاہیں تو یہ بہت آگے جا سکتے ہیں، ملک میں اپنا نام اور اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ غیر جھگی تعلیم فاؤنڈیشن نے چیئرمین نادرہ سے رابطہ کر کے اس مسئلے کو اجاگر کیا، جس پر فوری طور پر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جو اس پر کام کر رہی ہے۔ چونکہ ان کے اکثر کے آئی ڈی کارڈ نہیں بنے ہوتے، الحمدللہ ایک مارکہ یہ بھی ہم نے سر کیا ہے، جھونپڑی والوں کے شناختی کارڈ بن رہے ہیں، آئی ڈی کارڈ بن رہے ہیں، جس سے وہ بھی اس پر فخر کر سکیں گے کہ ہم بھی پاکستانی ہیں۔ اس محروم طبقے کو معاشرے میں ایک شناخت دینے اور ان کی دلجوئی کے لیے جھونپڑیوں میں منعقدہ پروگرامز میں بیوروکریٹس، سینئر صحافی، آرمی و پولیس آفیسرز، ماہرین تعلیم، ججز، بزنس کمیونٹی، اسکالرز اور وکلاء شرکت کر رہے ہیں، جس سے خانہ بدوش کمیونٹی اور سول سوسائٹی کے درمیان خلیج ختم ہو رہی ہے۔ اس کمیونٹی کی بہترین تعلیم کے لیے پاکستان کے مختلف یونیورسٹیز جیسے یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی، کیپٹل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، بہاؤدین زکریا یونیورسٹی، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اور رفا یونیورسٹی غیر جھگی تعلیم فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر
खाना बदोश कम्युनिटी के इल्म हुनर के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रही हैं। इंशाल्लाह इन बच्चों के लिए न सिर्फ पाकिस्तान के तालीमी इदारों के दरवाजे खोलेंगे बल्कि दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में इनको भेजेंगे। हमारा अज़म है तबकाती तकसीम का ख़ात्मा और हमारा अज़म है कि इनका शऊर बेदार करना और इन्हें हम बताएंगे कि जिस मेयार ज़िंदगी से आपने समझौता कर लिया है इंसानियत का मनसब और मकाम नहीं है। My name is Mudassir. I study in जुग्गी मॉडल स्कूल। मेरा नाम नादिया है, मैं जुग्गी मॉडल स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है। मैं जुग्गी मॉडल स्कूल में पढ़ता हूँ 9 क्लास में और मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा। मैं जुग्गी मॉडल स्कूल में पढ़ती हूँ, बड़ी होकर फौजी बनूंगी। अब भी लाखों झुग्गी नशीं बच्चे स्कूल जाने की उम्मीद लिए मुंतजर हैं कि कोई उनका हाथ थामे। इंशाअल्लाह गैर झुग्गी तालीम फाउंडेशन का अगले 30 सालों में 80 लाख खाना बदोशों को इल्म हुनर से आरास्ता करके कौमी धारे में शामिल करने का आज़म है। चुनांचे अल्हम्दुलिल्लाह ये हम कूड़े के ढेर से इन बच्चों को उठाकर स्कूल में लाए थे और वहाँ से लेकर इनको पाकिस्तानी शनाख्त दी है। आइए इन बच्चों के कचरे के ढेर से शनाख्त तक के सफर में हमारे हम सफर बने।